محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما، يا رب زدني علما، يا رب زدني علما. سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق. سبحان العلی ادھر رکھو نتے سبحان العلی الاعلی، سبحان العلی الاعلی سبحانہ وتعالی. وعلیکم السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. نحمدہ وصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. معرف الحدیث اور اس میں عالم برزخ کے بارے میں ہے اور قبر کے بارے میں. یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں نا، استغفر اللہ، خصوصی 2 رکعت نماز پڑھ کے رحمت کی دعائیں مانگو. بہت بڑے نقصان ہو رہے ہیں کیونکہ فصلیں پکی ہوئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، کیونکہ اعمال ہمارے جو ہیں استغفر اللہ. تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو موسموں میں تبدیلی ہے، دراصل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ قرب قیامت کے نزدیک سخت آندھیاں آئیں گی، طوفان آئیں گے، زلزلے آئیں گے، یعنی یہ انہی کیفیت میں ہے کہ موسموں میں تبدیلی ہو گئی ہے. اور یہ وہی چیزیں آپ سبحان اللہ پکڑ کے نہیں آتے منہ دے نال لنگ کے گئی. اچھا، تو اسی وجہ سے یہ کثرت سے بارشیں ہو رہی ہیں. ہاں، ایک ہے ہمارے لیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اللہ میری امت کو یک طرفہ ختم نہ کرنا. تو اتنی حد تک دعا قبول ہوئی کہ یہ طریقہ تو میں چینج نہیں کروں گا، یک طرفہ میں تباہ نہیں کروں گا، لیکن تھوڑے علاقے پر آزمائش بھیجوں گا اور تھوڑے علاقے پر رحمت نازل کروں گا. تو اسی، کیونکہ ہے تو وسیع رحمت والا، اسی کے اختیار میں ہے. لہٰذا صبح میں قرآن پڑھ رہی تھی تو اس میں تھا کہ جس وقت جو لوگ منہ پھیرتے ہیں نا قرآن سے، ان کو جب پکڑا جائے گا تو آنکھوں کے سامنے عذاب کو دیکھ کر پھر کہیں گے اللہ ہم ایمان لائے، اب ہم پر تو رحم کر، تجھ سے بڑا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، ہم سے درگزر والا معاملہ فرما. لیکن وہ چیز تو ختم ہو جائے گی. اور یہ جو چیزیں ہیں ہمارے لیے، یہ دعائیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں، بہت بڑا احسان ہے جن کو ہمیں مانگنا چاہیے. اور ہمیں یہ ایسی دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم پر رحم فرما، تو بہت ہی وسیع رحمت والا ہے،
लिहाजा अपनी उस रहमत की वजह से हमारे ऊपर से ये जो मुश्किलें मुसीबतें हैं ये टाल दे। और इस तरीके से दुआएं मांगे और 2 रकत नमाज पढ़ें। और मैंने तो सुबह तहज्जुद में खसूसी और रात को इशा में खसूसी एहतमाम के साथ 2-2 रकतें पढ़ी हैं कि अल्लाह ताला हम पर रहमत नाजिल करे। क्योंकि कहा जाता है कि इन आंधियों और तूफ़ानों और बारिशों का निशाना पहले नंबर पे भारत है तो दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान दुआओं की वजह से अल्लाह ताला अपनी खसूसी रहमत नाजिल फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह ये उम्मीद रखनी चाहिए और खसूसी यानी एहतमाम करो दुआओं का और नफिल इबादत का। हाँ, सिंध के इलाके में है, बलूचिस्तान में है, यानी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अब फसल पकी हुई वो जो गंदम है वो बही जा रही है। अच्छा, आलम बरज़ख के बारे में है कि जैसे कल मैंने आपको बताया था ना कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो फिरौन वाले थे सुबह शाम उनको हाजिर किया जाता है, यानी आग पर पेश किए जाते हैं आलम बरज़ख में। और ये भी वही चीज़ है कि जो जन्नत वाले हैं उनको अपना जन्नती मकाम दिखाया जाता है और जो दोज़ख वाले हैं उनको अपना दोज़ख वाला ठिकाना भी दिखाया जाता है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि इनका हाल ये था, तवज्जो करें, कि जब वो किसी कब्र के पास खड़े होते तो बहुत रोते थे, यहाँ तक कि आंसुओं से इनकी दाढ़ी तर हो जाती। हालांकि वो तो ख़ास सहाबी थे, उनको इतना रोने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन मतलब ये है जैसे कुरान पाक में सूरत नजम के एंड में है, अल्लाह ताला ने फरमाया इन लोगों से आप फरमा दीजिए ये रोते क्यों नहीं हैं, ये हंसते हैं, इनको चाहिए कि रोएं। अगरचे हमें उन चीज़ों के हाल का पता चल जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लोग खाना पीना छोड़ दें, बिस्तर आराम के छोड़ दें और जंगलों की तरफ निकल जाएं, जंगलों की तरफ निकल जाएं और रोएं। अगर उन्हें मालूम हो जाए कि आने वाले वक्त में हमारे साथ क्या होगा तो वो अपने घर बार छोड़ दें, खाना पीना छोड़ दें और रात दिन रोते रहें। वो तो आम लोगों के बारे में कहा गया, ये तो ख़ास सहाबी हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि इनका हाल ये था कि जब वो किसी कब्र के पास खड़े होते तो बहुत रोते, यहाँ तक कि आंसुओं से इनकी दाढ़ी तर हो जाती थी। इनसे पूछा गया यह क्या बात है कि आप जन्नत और दोज़ख को याद करते हैं तो नहीं रोते और कब्र की वजह से इस कदर रोते हैं। यानी कब्र को देखकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़्यादा रोया करते थे। आपने जवाब दिया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे या फरमाते थे कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, बस अगर बंदा इससे निजात पा गया तो आगे की मंजिलें इससे ज़्यादा आसान हैं, और अगर कब्र की मंजिल से बंदा निजात ना पा सका तो इसके बाद की मंजिलें इससे और भी ज़्यादा कठिन, सख्त और कठिन हैं। नेज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते थे कि नहीं देखा मैंने कोई मंजर मगर ये कि कब्र का मंजर इससे ज़्यादा खौफनाक और शदीद है, क्योंकि आप पर कब्र वालों के हाल मुनकशफ किए गए थे। जिस वक्त एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी एक बाग में गए हैं तो वहाँ 4-5 कब्रें मौजूद थे। तो आपने लोगों से पूछा, लोगों तुम में से किसी को मालूम है कि ये किन लोगों की कब्रें हैं? तो लोगों ने ये बताया था कि हमें इतना मालूम है, ज़्यादा तो मालूम नहीं, यानी थोड़ा बहुत कि ये वो लोग हैं जैसे कौम और कबीले के सरदार होते हैं, इस किस्म के लोग हैं और ये शिरक वाले लोग थे। तो
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے، اور اگرچہ مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ اپنے مردے دفنانا چھوڑ دیں گے تو میں اللہ سے دعا کرتا اور یہ ساری چیز سامنے آ جاتی۔ استغفر اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی قبر سے میرا گزر ہوتا ہے تو قبر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات یاد آ جاتے ہیں اور فکر و غم میں مبتلا کر کے مجھے رلاتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب میت کے دفن سے فارغ ہو جاتے تو قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور فرماتے کہ اپنے اس بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرو، یعنی اور یہ بھی استدعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سوالوں کے جواب میں ثابت قدم رکھے، کیونکہ اس وقت اس سے پوچھ گچھ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ جو خاص قرابت والے عزیز ہیں وہ جلدی واپس نہ لوٹ جایا کریں، یعنی تھوڑی دیر ٹھہر جایا کریں اور اس قبر والے کے حق میں دعائیں مانگیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مشہور انصاری صحابی سعد بن معاذ کی وفات ہوئی تو ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جنازے پر گئے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو قبر میں اتار کر جب قبر برابر کر دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ سبحان اللہ کہا۔ یہ ورد کیا تھا آپ نے، تو کرتے رہے، سبحان اللہ کہتے رہے۔ پھر آپ نے یعنی اللہ اکبر، اور ہم بھی آپ کے اتباع میں یہی کہتے رہے۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا شروع کیا تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اللہ اکبر کہنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ کی اس تسبیح اور تکبیر کا کیا خاص سبب تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کہ اس نیک بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، یعنی جس سے اس کو تکلیف تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تنگی کی اس کیفیت کو دور فرما کر کشیدگی پیدا فرما دی۔ حالانکہ خاص صحابی تھا جس نے پتہ نہیں کتنے جہادوں میں حصہ لیا، اس کے باوجود تھوڑی دیر کے لیے، یہاں پہ تھوڑی نہیں لکھا ہوا، تھوڑی دیر کے لیے اس کی قبر کو تنگ کر دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تسبیحات پڑھی ہیں سبحان اللہ ورد کیا، اور ان کے ساتھ جو صحابی تھے انہوں نے بھی ورد کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، تو جو صحابی تھے انہوں نے بھی آپ کی اتباع میں اللہ اکبر کہا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور بعد میں پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو یہ احادیثیں جو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی تھوڑی دیر یعنی اپنے خاص قرابت دار جو ہیں ان کی قبروں پہ ٹھہرنا چاہیے، اور ٹھہر کر یہی ورد کرنا چاہیے، یعنی سبحان اللہ کا۔ تکلیف دور کر دی جائے گی، سبحان اللہ، کشیدگی پیدا فرما دی اور اس کی تکلیف دور کر دی۔ یہ سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور اور ممتاز اصحاب کرام میں سے تھے، اور غزوہ بدر کی شرکت کی فضیلت اور سعادت بھی انہیں حاصل تھی۔ جو اتنے جلیل القدر صحابی تھے ان کی قبر بھی تھوڑی دیر کے لیے تنگ کر دی گئی، تو ہم کیا چیز ہیں، استغفر اللہ۔ تو 5 ہجری میں ان کا وصال ہوا، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی تھی، سبحان اللہ۔
व बिहम्दिही, और आसमान के दरवाजे उनके लिए खोले गए थे, क्योंकि वो बदर वाले थे ना, गजवा बदर वाले जितने भी सहाबी थे उनकी बख्शिश का ऐलान था और उनके लिए जन्नत का यानी खुशखबरी थी जन्नत की। जितने भी थे, चाहे कोई शहीद हुए हैं चाहे गाजी बने हैं, उन सब के लिए जन्नत की बशारत थी। ये जो बदर वाला मामला हुआ ना, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे फारिग हुए थे और फुर्सत के बाद आपने सहाबियों को हुक्म दिया था कि यहीं से एहराम बांधो, जो अल जुरानिया मस्जिद है ना, वहीं से बदर वाले जो मुजाहिदीन थे जब बदर से फारिग हुए हैं उस मामले से, तो एहराम बांधने का हुक्म हुआ और वहीं से पैदल काबे तक आए हैं। अब हम तो सवारियों पे जाते हैं, यानी हाँ, मस्जिद ऐशा के आगे 25 किलोमीटर है अल जुरानिया। वो तो मिकात है ना, मिकात का मतलब होता है कि एक जगह को मुकर्रर कर देना कि अगर चाहे कोई दूर नहीं जा सकता तो वहीं से एहराम बांधे। लेकिन जुरानिया सुन्नत से साबित है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वहीं से एहराम यानी खुद भी बांधा और सहाबियों को भी बंधवाया और मक्का तशरीफ़ ले गए, यानी उम्रे की नीयत से। सुभान अल्लाह। तो वो सुन्नत से साबित है। आसमान के दरवाजे उनके लिए खोले गए, बावजूद उसके कब्र की तंगी की तकलीफ से उनको भी वास्ता पड़ा, अगरचे फ़ौरन ही वो उठा ली गई। इसमें हम जैसों के लिए बड़ा इंतबाह है और बड़ा सबक है। अल्लाहुम्मा अरहमना, अल्लाहुम्मा महफज़ना, यानी अल्लाह हमारे ऊपर रहम फरमा और हमारी हिफाजत फरमा। सुभान अल्लाह। तो हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर से रवायत है, कहती हैं कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया और इसमें उस आज़माइश का जिक्र फरमाया जिसमें मरने वाला आदमी मुब्तला होता है। तो जब आपने इसका जिक्र फरमाया तो खौफ और दहशत से सब मुसलमान चीख उठे और एक कोहराम मच गया। यानी ये सही बुखारी की अहदीस में है। और हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन थी, तो मतलब ये था कि बाप तो एक था तो माँ और थी उसकी। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। और हज़रत ज़ैद बिन साबित अंसारी से रवायत है कि एक दफ़ा जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खच्चरी पर सवार कबीला बनी नजार के एक बाग में गुजर रहे थे, अचानक आपकी खच्चरी जो थी रास्ते से हटी और टेढ़ी हुई और इसकी ऐसी हालत हुई कि करीब था कि आपको गिरा दे। क्योंकि कल वाली जो हदीस थी ना, उसमें दरअसल जिस वक्त आप दर्स सुन रही होती है ना, दर्स की तरफ तवज्जो दिया करें, गौर किया करें। ये बहुत अहम बातें जो हमें मुफ्त में यहाँ पे मिल रही हैं और शायद हमें नसीब ना हो, यानी ऐसी बातें। तो मतलब ये है कि कल जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कब्र वालों का जो अजाब होता है ना, सिवाय जिन और इंस, बाकी जितनी मखलूक हैं सब पर वो उजागर होती है, यानी उनके सामने मुनकशफ की जाती हैं और परिंदे वगैरह ये सारे महसूस करते हैं, उनकी आवाज़ें और चीखें सुनते हैं, सिवाय बंदे और जिन के। यानी तो उसके बाद यहाँ पे भी दरअसल वो खच्चर या खच्चरी थी, यानी तो रास्ते से हटी और टेढ़ी हुई और इसकी ऐसी हालत हुई कि करीब था कि आपको गिरा दे। यानी अचानक नज़र पड़ी तो देखा कि वहाँ 6 या 5 कब्रें हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन कब्र के मुर्दों से कौन वाकिफ़ है, यानी तुम में कोई है जो इन लोगों को जानता हो जो इन कब्रों में मदफून है। साथियों में से एक शख्स ने कहा, मैं जानता हूँ। आपने फरमाया, ये लोग किस ज़माने में मरे थे? उस शख्स ने अर्ज़ किया, ज़माना शिरक में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये लोग अपनी कब्रों में अज़ाब में मुब्तला हैं। अगर ये खौफ न होता कि तुम मुर्दों को दफन न कर सकोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि कब्र के अज़ाब में से जितना कुछ मैं सुन रहा हूँ वो इसमें से
कुछ तुम लोगों को भी सुना देते। अस्तगफिरुल्लाह। जिंदे बंदे कितनी फूट हो लिए। आप हमारी तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया दोज़ख के अजाब से अल्लाह से पनाह मांगा करो। यानी सब की ज़बान से निकला हम दोज़ख के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। आपने फरमाया कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो। यानी और सब ने कहा हम कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सब फितनों से अल्लाह की पनाह मांगो, और ज़हरी फितनों से भी और बातनी फितनों से भी। फितना क्या होता है? आजमाइश होती है, सिर्फ झगड़े नहीं होते। यानी कुछ फितने ज़हरी होते हैं, कुछ बातनी होते हैं जो हमारे अंदरूनी तौर पर, जो हमारे अंदर में होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो अस्तगफिरुल्लाह यानी पनाह मांगो ज़हरी फितनों से भी और बातनी फितनों से भी। सब ने कहा हम ज़हरी और बातनी फितनों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दज्जाल के अजीम तरीन फितने से भी अल्लाह की पनाह मांगो। सब ने कहा हम दज्जाली फितने से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। दज्जाल क्या है? दज्जल का मतलब होता है कत्लो गारत करने वाला। यानी कसरत से लोगों को कत्ले आम किया जाएगा और वो यानी जैसे आलमी जंग की सूरत अख्तियार हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह। तो इस सिलसिला की बाज़ हदीसों से मालूम हो चुका है कि अल्लाह ताला ने बरज़ख कब्र के अजाब को जिन और इंस से मख्फी रखा है, और यानी उनको इसका बिल्कुल पता नहीं चलता, लेकिन इनके अलावा दूसरी मखलूक़ात को इसका अदराक और एहसास कुछ होता है, जैसे उस खचरी ने महसूस किया था। तो इस वजह से इस हदीस से भी मालूम हुआ कि बनी नजार के इस बाग में जिन लोगों की वो चंद कब्रें थीं उन पर जो अजाब हो रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब और रुफ़का को अगरचे इसका कोई एहसास नहीं हुआ, लेकिन जिस खचरी पर आप सवार थे उसको उसका एहसास हुआ और उस पर असर पड़ा। यानी इसकी हिकमत ज़हर है। मरने वालों पर मरने के बाद जो कुछ गुज़रता है, अगर हम सब भी उसको देख या सुन लिया करते तो ईमान बिल गैब ना रहता और दुनिया का ये निज़ाम भी ना चल सकता। जिस वक्त हमारे सामने हमारा कोई अजीज़ सख्त तकलीफ़ और मुसीबत में मुब्तला हो, हमसे उस वक्त कोई काम नहीं हो सकता। अगर कहीं कब्रों का अजाब हम पर मुनकशफ हो जाया करता तो किसी और काम का क्या जिक्र, माएँ बच्चों को दूध भी ना पिला सकती थीं। यानी इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि इन कब्र वालों पर जो अजाब हो रहा था और इसकी वजह से जो चीख पुकार इन कब्रों में मची हुई थी, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाले सहाबा कराम बिल्कुल नहीं सुन रहे थे, खुद आप उसको सुन रहे थे। ये ऐसा ही था जैसा कि वही का फरिश्ता जब वही लेकर आता था तो बसा औकात सहाबा कराम भी उस वक्त आपके करीब होते थे, लेकिन आने वाले फरिश्ते को इनकी आंखें आम तौर से नहीं देख सकती थी, ना वो इसकी आवाज़ सुनते थे। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखते और इसकी आवाज़ सुनते थे। अहले मुकाशफा तो इस सूरत हाल को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन हम जैसे अवाम भी इसको ख्वाब वाली मिसाल ही से कुछ न कुछ समझ सकते हैं। यानी इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया कि लौला अन ला तदाफनु ला दाउतुल्लाह अन युमसिआकुम मिन अजाबिल कब्रिल्लज़ी अस्माउ बिनहु। यानी अगर ये खौफ ना होता कि लोग अपने मुर्दे दफनाना छोड़ देंगे, यानी तो रवायात में है ना हम इसको देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, लेकिन ये इसके मुनाफी नहीं है कि अल्लाह ताला बतौर खर के आदत के किसी मरने वाले के बरज़खी अजाब या सवाब की कोई जुज़वी कैफियत किसी हिकमत और मसलहत की बिना पर अपने किसी बंदे को दिखला दे, क्योंकि ये बात मुकल्लफ नहीं है। अगरचे अल्लाह चाहे किसी पर ये हाल मुनकशफ कर सकते हैं।
یہ واقعات جو میں نے یہاں ذکر کیے، اس قسم کے اور بھی بے شمار واقعات ہیں. تو اس کے بعد یہ ہم جب تھوڑی تھوڑی وقفے سے احادیثیں سنتے رہیں گے تو وہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی صحیح طریقے سے جو ہم نہیں جانتے. یہاں پہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ نا آشنا اور جن کے علم اور عرفان سے وہ محروم ہیں ان کو جھٹلاتے اور ان کا انکار کرتے ہیں جیسے نا سمجھ لوگ. تم مردوں کو دفن نہ کر سکو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ قبر کے عذاب میں سے جتنا کچھ میں سن رہا ہوں اس میں سے کچھ وہ تم کو بھی سنا دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے عذاب کی جو کیفیت اللہ تعالیٰ نے مجھ پر منقشہ فرما دی ہے اور عذاب اور استغفر اللہ عذاب دیے جانے والوں کی چیخ پکار جو میں سن رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ وہ تمہیں بھی سنوا دے تو اس کا خطرہ ہے تمہیں موت سے اتنی دہشت ہو جائے کہ مردوں کے دفن اور کفن کا انتظام بھی نہ کر سکو. اس لیے میں اللہ سے دعا نہیں کرتا کہ وہ تمہیں بھی سنا دے. مطلب یہ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعوذوا یعنی اللہ سے پناہ مانگنے کی طرف متوجہ کیا. اللہ کی پناہ مانگو. اس میں اس کی تعلیم ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ قبر کے عذاب کو جاننے اور دیکھنے کی فکر کے بجائے اس سے بچنے کی فکر کریں اور اس سے اور ہر قسم کے عذاب اور فتنہ سے بچانے والا بس اللہ ہی ہے. لہٰذا اس سے برابر پناہ مانگتے رہیں. دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگے، عذاب قبر سے پناہ مانگے، ظاہر اور باطن کے سب فتنوں سے پناہ مانگے، خاص کر دجال کے عظیم ترین فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں اور کفر اور شرک اور ان سب فتنوں اور مصیبتوں سے بچنے کی فکر رکھیں جو عذاب کو لانے والے ہیں. اللہم انا نعوذ بکا من عذاب القبر و نعوذ بکا من عذاب النار و نعوذ بکا من الفتنہ فیتانی ما ظہر منہا وما باطنا و نعوذ بکا من فتنہ الدجال.